يا معشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله، روي عن النبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقد غور أمسكه واسمعوا عزيعوا رحمكم الله، أمسكوا واسمعوا عزيعوا رحمكم الله، أمسكوا واسمعوا عزيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الواحد القهار العظيم الجبار العالم بما من ضمائه وخفي الأسرار. أحمده سبحانه وتعالى على نعم تتوالى كالأمطار، وأشكره شكر عباده الأخيار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دام الليل والنهار. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله وانتهوا عما حرم عليكم من الخطايا والأوزار، وافعلوا الخيرات والتصديق والإحسان.
Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersama-sama berusaha untuk meningkatkan atau paling tidak mempertahankan mutu kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya jalan dalam rangka memperoleh ridha Allah adalah diukur dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam memenuhi semua perintah Allah adalah merupakan suatu tugas yang tidak dapat kita sepelekan. Akan tetapi sebaliknya, meninggalkan semua larangan-larangan Allah adalah lebih berat daripada menjalankan perintah Allah. Imam Al-Ghazali dalam hidayahnya menyatakan, "I'lam anna lid-dini satraini ahaduhuma tarkul manahi wal akhiru fi'lu ta'ati wa tarkul manahi wal ashaddu fa inna ta'ati yaqdiru 'alayha kullu ahadin wa tarku syahawati la yaqdiru 'alayhi illa siddiqiyyin." Ketahuilah bahwa agama Islam itu berisi dua hal. Yang pertama adalah meninggalkan larangan-larangan Allah, dan yang kedua adalah memenuhi atau melaksanakan perintah-perintah Allah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sehubungan dengan masalah ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "As-sabru thalathatun, as-sabru 'alal musibah, wa sabru 'alal ta'ah, wa sabru 'anil ma'siyah. Faman sabara 'alal musibah, kataballahu lahu thalathami'ati darajah. Ma baina darajataini kama baina samai wal ardh. Wa man sabara 'ala ta'ati kataballahu lahu sittami'ati darajah. Ma baina darajataini kama baina tuhumil ardil ulya ila muntahal ardi wa sab'i. Wa man sabara 'anil ma'siyati kataballahu lahu tis'ami'ati darajah. Ma baina darajataini kama baina taqubul ardil ila muntahal ars. Sabar itu ada 3 macam. Pertama, sabar ketika kita mendapatkan musibah. Yang kedua, sabar untuk melakukan ketaatan, dan sabar untuk tidak berbuat maksiat. Maka barang siapa bersabar ketika mendapatkan musibah, niscaya Allah akan menuliskan baginya 300 derajat, yang jarak antara 2 derajat adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Dan barang siapa bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan menuliskan baginya 600 derajat, yang jarak antara kedua derajat tersebut adalah seperti jarak antara batas bumi yang teratas sampai ke ujung bumi yang ujung. Dan barang siapa bersabar untuk tidak berbuat maksiat,
maka Allah akan menuliskan baginya 900 derajat yang jarak antara 2 derajat adalah seperti jarak antara batas bumi sampai ke ujung arsy. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara kabar yang termasuk dalam sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah yang paling berat adalah ketika kita diperintahkan untuk sabar agar tidak melakukan maksiat. Jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya tiap-tiap diri kita adalah sebagai pengatur, tiap-tiap diri kita adalah sebagai pemimpin, di mana tiap-tiap diri kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Yasin 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma naqtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, yaitu pada hari di mana kita dihisab oleh Allah, Allah akan tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami Allah tangan mereka, dan memberikan kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka lakukan ketika hidup di alam dunia. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sehingga apa yang kita lakukan di alam dunia ini, mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita yang di alam dunia sering berbohong, mulut kita ketika di alam dunia sering mengatakan yang tidak sesuai dengan kenyataan, oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu mulut kita ditutup rapat-rapat dan seluruh anggota tubuh kita lah yang menjadi saksi tentang apa-apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Karena itulah, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah ketika kita hidup di alam dunia ini, kita senantiasa berusaha sebaik mungkin dalam rangka sabar untuk menghadapi segala sesuatunya. Kita senantiasa tidak keberatan untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, dan kita senantiasa mengerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir hidup kita bisa berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham ba'da khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله المنعم على من أطاعه واتبع رضاه، المنتقم ممن خلفه وأصاه، من توكل عليه كفاه، فمن فوض أمره إليه ذكر وأده. أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من شهدها يبلغ مناه.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبي قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما. فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزق من الأرزاق الطيبات. اللهم اصرف عنا البلاء والولاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.